Salut Internet. Ka foli di aw ma sigoro la aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ye a bi caman ka foli baw ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn balima wa an bɛ foli di CDR tɔnden bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ n'a sɔrɔla i b'i yɛrɛ ye arasa ka kɛlɛ kɔnɔ que ça soit les sympathisants
ka bɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an bɛ komite bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ CDR la ka foli da bɛɛ lajɛlen ma ka Basic International fo o président ba n'o ye Baba Traoré ka foli d'a ma sympathisant président n'o ye Sidi Mohamed ye ale fɛnɛ foli no fa sigiyɔrɔ la o porte-parole Kɔrɔ Jara ka foli d'a ma dan tɛ foli min na sans oublier 100% ka foli di à présent ma Kadafi Traoré ka 100% kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo comité fɛn fɛn bɛ sɔrɔ Faransi ka foli di a bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na balimaw a kɛra fama ye mɛ ɲina tɛ komi n y'a fɔ n ka kumaw kɔnɔ an bɛ segin a kan kuma bɛɛ n ko vidéo kɛ anw saralen t'a la an bɛ bɔ waati ni waati k'an hakilina fɔ c'est-à-dire conviction minnu bɛ an na ani an bɛ cɛ min nɔfɛ n'an dalen don a la ka bɔ k'u ka hakilina défend an seko damayira la se min b'an ye k'o kɛ balimaw Mali actualité aw b'a kalama foyi tɛ min dogolen don mɔgɔ la bi anw de tile bɛnna Facebook tile TikTok WhatsApp c'est-à-dire en un mot réseaux sociaux c'est-à-dire que connexion bɛ bɛɛ ni bɛɛ cɛ i b'i to Mali la k'i to fo Japon c'est-à-dire à l'époque nous n'an tun bɛ kibaruya sɔrɔ tungaranke fɛ mɔgɔw bɛ yan minnu bɛ se k'an témoin an fitininma i bɛ lettre de ci soit i bɛ cachette audio dilan ka bila ka taa souvent ça prend 1 mois 2 mois yana ka s'a tigi ma yani i bɛ réponse sɔrɔ i bɛ kalo damadɔ k'o la quoi mais bi en temps réel c'est-à-dire que a bɛ ɲɔgɔn wele vidéo la walima a bɛ ɲɔgɔn wele appel audio la ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kibaruyaw di ɲɔgɔn ma a nana b'o bɛɛ la ko bɛ kɛ 600 Japon i b'a ye 600 à la minute près ça veut dire que anw tile de bɛnn'u ma et o fɛnɛ waati la bi an bɛ wagati min kɔnɔ mɔgɔ dɔ de fɛnɛ tile bɛnna o ma n'o tɔgɔ Mohamed Youssouf Bathily ale a exploité dans le bon sens je dis bien dans le bon sens mun na parce que a y'a kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ale kɔni ka taa sira fɛ kibaruya di yɔrɔ do c'est-à-dire que éveil conscience kɛ yɔrɔ do a sera ka maaw wuli ka jɔ k'u bila fasojɔ la maa minnu tun découragera a ma da maaw wulili yɛrɛ ma minnu kun sigilen do maa dɔw yɛrɛ kun sara olu bɛɛ su la wuli parce que maa caman kun bɛ minnu tun ye Maliko yɛrɛ abandonné net bi an bɛ kɛlɛ dɔw la mɔgɔw tɛ k'a faamuya kɛlɛ in mun do ne b'a dɔn Arasa b'a dɔn kɛlɛ in ye jumɛn ye c'est-à-dire il y a fort longtemps Mali fagara de a mɛnna quoi comme il y avait personne pour dénoncer comme il y avait personne pour ka bɔ ka explication di Maliens ma donc mɔgɔ mana na fanga la il fait ce qu'il veut min ka d'a ye a b'o kɛ min bɛ bɛn a ma a b'o kɛ n'a y'a diya a b'a kɛ cogo min ka d'a ye maa tɛ se ka kuma maa tɛ se ka fɛn fɔ tout ça n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a ye k'a fɔ vraiment changement nana dans la mesure où bi mɔgɔ de bɛ bɔ k'a yɛrɛ justifier réseau kan mɔgɔw bɛ tigɛ u la c'est vrai malankolon ka ca na mɔgɔlankolon yɛrɛ de ka ca fo ka s'a dan n da bɛna s'a ma mais i b'a ye k'a fɔ c'est à dire que mɔgɔw bɛ wuli ka mankan ci ko minnu na soit tigi bɛ bɔ k'i justifier soit an bɛ bɔ a tiɲɛ na nkalon kalama quoi cɛ Arasa ye baara kɛ dɛ sous raison bɛɛ ale de wulila ka nin kɛlɛ fasugu bila ye que tu l'aimes ou pas anw ka sira t'o la an tɛmɛn'o kan tu sais i b'a dɔn mɔgɔ n'i mɛnna kɛlɛ kɔnɔ liti kɔnɔ i bɛ se degré dɔw ma fɛn dɔw bɛ i bɛ tɛmɛ olu kan olu t'i ɲɛ sira la et puis olu tɛ foyi bɔ i ka kow la wa n'i ma kuma o kan yɛrɛ fɛnɛ c'est même bien pour toi k'i da don olu la quoi an da t'olu la an bɛ Arasa fɛ dɛ an t'a fɛ dɛ a cunna dɛ a feere an tɛmɛna nin kan mɛnna tout ça o kun ye kɛlɛ waati dɔw ye olu tɛmɛna bi an bɛ mun na réalité de bɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ hakili bɛ bɛɛ la ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na on est tous conscients en même temps cerveau de ka bɔ ɲɔgɔn ye dɔnniyaw bɛ ɲɔgɔn ye réflexion ka jan ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan e bɛ réfléchir ka dan yɔrɔ dɔ la dɔ bɛ tɛmɛ o kan donc Arasa ka cerveau in de ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ caman ta kan mɔgɔ ta ka bon n'a ta ye dɛ mais mɔgɔ caman ta kan je dis bien parce que kuma in bɛ faamu hakilimaw de fɛ donc ale min sera ka na ka nin kɛlɛ in bila ye ka kɛ bi ko ko mana kɛ Mali kɔnɔ la preuve hier a bɛɛ y'a ye an fa n'o y'an ka karamɔgɔ Mamadou Diko a bɔra a y'i justifier pourquoi parce que fɛn dɔ de bɛ sen na quoi phénomène dɔ de bɛ yen n'o ye c'est à dire que foyi de tɛ tɛmɛ inaperçu bilen a bɛɛ bɛ fɔ an bɛ taa bɛɛ sɔgɔbɛ wa an bɛ kɛlɛ kɛ ni min man ɲi k'o dénoncer i ka se ka bɔ ka explication di mɔgɔw ka faamuya o ye jamanajɔ dɔ de ye o yɔrɔ la an bɛ Mohamed Youssouf Bathily fo k'a dɔn bi tiɲɛ bɛ segin ale ma waati o waati ala ye diɲɛ waati o waati da parce que Mohamed Youssouf Bathily Rasbach il est présent au delà de passé présent futur
aka kumakan meni taliken ni la bon ni o kumakan fene ta ibo mesurer muna oye ala kumakan ye ni nyani fo do bena fo ko kuma ko arasa kumakan kurane ko non tede ça dit moi me réfléchi ko natala ame ko munun temena ko lu foyen ame ko mi ngono bi ko fo ko mi menake ko foyen ko misalia di pour kan nga yere ko suba nga ntafando me ko de expliquer haklin temps ikanata kuma yelema haklima va famia. Donc le temps a toujours donné raison à Rasbach. Pourquoi? C'est pas parce que ko kadan parce qu'on me fait kuma do la ka kuma yere kana ketien parce que abebo ka fo na ma koloshi nini ni meke. Je vous donne un exemple. Kunu nawe anfa an kramgo ka discours belame. Ninte vidéo jande parce que nte fait gado diko ka discours kono vidéo me jenya. Menale les oiseaux de bon coin. Vidéo yere sigi ko yolude. Mais entre parenthèses ndo dale non diko ka kunu korofo ni ya be fara ngonga ka analyse kaka. Ibara saka kuma ye quoi. Diko ko coup d'état kele ou ya le wole. Anu kumana ay proposition ne ke ouye ka klaka kangarda chimie a fo kuma ngono ka kangarda ye ka kla ka ministre proposé à la au ministre au matake moyen d'après certaines personnes mutarwan neta donné ou de afo dalu hali sinama dalu so ou be ka galo minda mutarwan ni bandawla ko tiendo ama dalu so fo. Mais en tout cas, ce que sur me fait comme il faut, dit qu'au déo présente au manier. Atara momi no fait no ka ke no be fendo na nyo fene mangutu me ko mo nyana madu no e Abdoulaye Maigaye. Ale fene mo songana. Ibe talike mune la ni yoro la. Tout ce qui va famia ka fo dit ko ka ni fin fe flene arasa ni fo. Ako jamana shi de te na be joni nchokola amega choko minke. Nyeba la bi Burkina be ka bo na yaga ni présent gain abe nimisa foka fuka billahi c'est-à-dire atsekata ka démocratie instaurée ka voter mo ye ka labanga bo siningene mo do ka manipulation fait ka bolu tigi gain abo fangala abe jamana binde billahi ate jamana shitanye asa ndi foko M5 abe wuli abe fait ka wuli kele kunkai abe ka dénonciation minge mo faka mi mega ke c'est bien écolte ka ke ay boa ka dénoncer c'est très très bien même. Mais ni fanga frido ale tala wa maso muna afoka daminga akoko est-ce que abena ninke femba bolo après ibeka mune préparer lendo billahi chete musote min sera kafo diko segina kuma kaw y avait rien akatadora bana do rebena ku solona do diko de la ko a et de koso nana do M5 na pour que kaibeka gain sinon n'était en dalente toula ou si kun dalente chila. Voyez, Maléon. Ou ma foi préparer ou ebe kalata, en flot kololo kono bi. Bon, fanga be bi mo mi intege auta don quoi. Oro la me bo diko ka oro kono mena les oiseaux de bon coin. Che chamien une fois oui de. Non, ni les oiseaux de bon coin mo. Ça veut dire que les détracteurs ni ou don ateme chamuka billahi be sa vidéo que la te. Me bebla défi là. Chete musote ki be nunu don ateme neka. Ou flek kelemna réseau sans fait. Nye vidéo kungurundo ke semaine temene. Ngu mangu ka bo ka diko défend. Ou borade mou foku wali mondo dante folie mina parce que ou yenga wole la main. Chamaine billahi. Kele bete ka bo ki sigi ka vidéo ke ne ni fo vidéo ke la ou nyana de. Chaman koule la. Chamu inana soro vidéo ke la. Ande yi dege vidéo ke la. Chamu ande yi ketan. Même pas be kudo gonfo koro kelengele a be sans exception ne de bi labo ki lasiki ka vidéo ka ita do chemi labo ki lasiki billahi ou fleni bi ube kule la ko mbalma jo funteni mena mobli konona ka kala ave aketo c'est un marakauri nanga kuma dambe na uranga takadi do nunu ne borayan dien kuma te uma min fo adama de uma imam révolutionnaire. Oh non, imam ka attaquer maufé. Au lieu de se kousiki kumaku. C'est-à-dire, il voulait vraiment qu'à fin d'eau les farangon à keleonte. Hal na kera keleon au début. A te se chamanche ma obe fraka bon on flot de clé là. De pas wati nyafo. Oube ka gouvernement demain, oube ka diko demain. Pensant que diko ni nous me nyokombolo.
Or que Diko ka tabolo est à chaque fois ni fanga mata ka Jimmy sera fait avec bo kangani ayira. Ou comment au don, ou comment billet, ou mon sigi quoi, ou kedro, ameshi welfare, mogotemara, vive transition bi, manasa kono musulman, avec a bobi, ka transition buruja, mouna, parce que, transition de me baga dobe ka bo ka dofo Diko ma, ale ka imam de Diko ya ka révolutionnaire lo. Ale ni kono chema. Oh, nous wole jabi, ka bo ka Diko défend. Oh, olu munu flen bora ka dofo Diko ma, ou vraiment flen yon obe ka nyon gauchi. Yaro Sekou Tounkara depuis ay Habib Thiam ye ka vidéo ke ne ma vidéo ke Sekou Tounkara kan ibitane ka vidéo ke meta bi konontoni kononto ite Sekou Tounkara to me ala mais Sekou il est temps vraiment qu'il ressaisi mais il faudra passager là quoi parce que kuma keme fla de fo keme ani bichegi kente ça donc de boka kuma do fo demain il va contraire comme moi j'aime pas ka boka ni sigi moko kelenga ki boka vidéo décortiquer ça n'a pas de sens. Mais vraiment, il y a trop de mensonges dedans. Propagande nga chala kodjugum. E bene dombi don. Ame nyo respecte kodjugum. An kumana ere fenembo fo jamala ya beka me. E ni ne kumana inboxu la kacha. Donc, kumate, même no fedro tout simplement, tout ce qui concerne le Mali, c'est-à-dire que nabe fo publiquement, beda bedo la wa. Ni nyeba la nate kasi iga jimisra febe boy nga ne afwala. Nye kono ula boku bla. Oh, mounou fenembe ka boka dofo Diko mo, ulu ni kono fle ka nyokon soro 600. Show barada ou de be réseau sans fait. Oh, mwodo ou de yon ko cham ifamana ka bo, me cham nga baraka cha, bete video ke ou. Awo, an me baraka réseau ka nga soro video ke te. Parce que ne ni fongo kelebe se rodo la, mounou te fendo kumfin, laga to daji boba se mo kelela. Abe to an chedama ou de boula me tanaye. Parce que video ke beka se kodon rode ma kwa. Kodon bali bi sembo la aija mi jebe takaboye asiga kana mo menede parce que rasa ka université ne choche sora kono billahi nyida billahi nye choche soro université ngono mawe munu mene nyede bunu trofo mais ne choche soro ni viro kala nunu na les oiseaux de bon coin soro mada kele niveau makekele utina kekele yani jenwuliche e uba foko bi ko chambora bi no mais bodro parce que nous nous tenons qu'à vidéo que kumbo quoi. Mais souvent me bo ka fin no fois ou ba famille nous ou tugura cheo cheko ou tugura muso ko il y a problème sur bi les délinquants faneninkela baneninkela burjalikela ou le flé Diko no fait ku be Diko défendre une fois maintenant ngo kono muso ma kololo bal nga borara sa ko billahi afle bi c'est derbe ka tata chuko mina calme total ante free machik ante maburujani matenyo sala ni e kuma mfo na manyambo tamba segimo abana ma on te mble ni kele bambali na nyogon buruja réseau sans fait ibina njolen soro ande me boy kamade mbi ketande mbi jiginde mbi tunu shimase ka shitunu awo me do de ga video ke tuko be do tanye kono musoman bora yi atake maoma yaro lu flé ou mo fla de berezo ko nyo nyengo madda dugulo ka kono musoma na chema billahi cham de ben nun don nyengo do de e kono ngalla meke ka flé ou be boka blaila hal ni mu tofo ou ga bara ifolo maintenant ku be boka Diko de défend en défendant Diko it se ka asimi défend en me dobna ko biu et se ka transition de meo donc oui vraiment de flèches ça frege nyami ou ta do ta romna ou kera kono we sigi rotu la billahi ne ni fawede les oiseaux de bon coin ne ma daoula gwansa ne ba dondi parce que ni borara sa koke be taninga sigi ne ke fambe fe ita do bi sigi romna puisque ça dit que conviction te ibe tula mao mako billahi ibita suratigi na corrompilente ka donta se limité ou atata sera don quoi ya ekuno Diko segina rasa ka kuma do kane quand Rassa disait aux gens que lui il est républicain il n'est pas pour le coup d'état avec fait république kaski ko défend ou bora we manganchama fo mais lorsque Diko ya fo kale taraka taka premier ministre koro no Idrissa Maïgaye kako kono ko lui les républicains il peut pas travailler avec ces jeunes Diko de afo vous voyez c'est-à-dire comment kan non quoi mais transition demain au transition ata 2023-24 a munu kuma kan fa kono musoman ako kaka imamu bora mu fo ama foko nununga kuma jelen fo CEDEAO ni CEDEAO ka ben kaya fo asimi akijija ga mugo nyini nga blaye ukatra utise ga Nigeria aya fo de ay kuma la me aka tafando
N'aime balmao. Domna chammen fo kuma chaman fora. Mais halibi ameta mi se quoi. Ni ma ban folode amal damne. En sigle no ka okono de chamba okono de fo alkiama jo keneka. Ne o fawde ngo kono chama ni ne minenti bla fo la hara. Ibolo abana, ibolo ko be se rose. C'est-à-dire danga de ni ba nyini. Malankolo zon okabo kabena zon kelede kono chemando. Horonya kise kele amashiala. Ate hina ate makari. Ate hada madem fe nyengodo. Kisigi ka waso. Hala ate maloya. Baro dendo rebe ko lame ka tekerefo. C'est-à-dire que mauka war fwene ma kono. Eche. Allahu Akbar. Oh, nine malien ya yi quoi. Nine ne ban. Wallahi nine ne ban. Mais abin ouye kelengele ama bane. Oube klaka boka transition borondo ya. Y compris Shugel. Les délinquants. C'est-à-dire que les Wagner de Shugel, on nous fait de Amara Sila et Amara Bachili. Yaro nous fait nibe. C'est-à-dire on nous net qualification en retenu chef là. Amara Sila, allez be placer ni la coûte. Habib Dolo est placé min sur lui, il a besoin de ça. Calé, juristi, chercheur ou je sais pas quoi. On nous fait un kele ka. C'est-à-dire que Shugel de défend. Bi tu d'aller nos Shugel quoi aka walan seme. Balma ou n'avait fait Mali Kassouma, ni Hachimi me fait Mali Kassouma, et que élection ou ka son dati ka poussé, ou maobe wati muna ou ka soro, baraka sega kenye, faka Shugel de coup de barasa lagi. Très clair. Mba fawya ba famia. Ça dit que diplomatie là, Shugel desera, Shugel tega est premier plan ablé. Allez c'est moro là, parce que a disqualifié à trakuma mounufo, nuba la ka foko Hachimi nga chido katafo. Ni Hachimi nga chido katafo na sura chiere ba do afoli kololo ba la e maganga tafo en tant que responsable en tant que premier ministre il va faut non présent ni foli kadi avec jama suro tobe kala mais ate Mali arrangé kada nini ninga o donia be Shugel yoro mais ayitu atraka ta kuma ne kuma do fo video kono a video be na eta chamunga video sege ngo nunu me kaboka min fo francini communauté internationalement ngo be klaka ta delike duguma ne de kuma ndo diko da kunwa cham de follow ni fo réseau ka kema fo musoma fo ne billahi a video be ngo be klaka ta delike diko ma sega ka kunu bema mewa tout le monde a entendu kubu munuma obe che kan fo klegan fe choufe ku munuma kata delike cham follow de une fois ka video kono. C'est-à-dire propagande attend tablé ne o fode ngo arasaka université encore bana folo fem munu tumeke ana na me swama kan hakli mine ka yala na ngo bana fem fete tien ou be mana ni daloué dalou ma ira ka fo be kan min fo be ka ke derrière on te daila ka tugi ko kata jamana churon quoi Mali be ka dabara baya kan min fo anga nyemoro billahi a conséquence ou tsakoro na suru be sakoro ka boko ira na drambu deme anyen drone fo suate tate tute abeka mamunun kele na soro tiki derrière abese ka an kuma bo abese ka jona ye na yo dalu irana na ma fara ka ku kele ala kana fenya c'est très clair et mo ke ta barala oube mo e dairi mebe mo min ko e ka bo kebe chien fo nyana e mato delisu fe o ka soro ka jigine fale no na fale nte be saraka deli so be klaka sigo tiki kele nema très clair. Ni logique de dien tafan ni ne wa benye ben na ne tien akikadi. Balmau anga fenor famia. Jamana ati jog galonga. Propagande chité mi na sur la be jamana jo wallahi. Amenyo ko negeni. C'est-à-dire que Shugel nous nana propagande ka charifan be réseau sans fait. Malibe ka rouler ni réseaux sociaux de. Ali présent be boka réseaux sociaux ngamo jabi. Les vidéos ils pensent que vous boka couler minke ou de bena mogo ta be mogo aklimine munu te fendo nu ba ulame ka vidéo siki mogo keme mogo million temps men en lame ça n'a pas ce que tu m'as raflé dongo do vidéo comment qui c'est clé ça dit que ibaka kuma keme ta bi kononto tien ta shila kwa bila ka mogo aklimine dro sinon et des kalo julu ga ite boy be vidéo ke Bayi n'ingali ke anga dese mune tunkera en ce moment là ikla ina do vidéo ke là mais ni afo bitu sini ba fo cha niko diko kan bi sini ba fo kamai niko Hachimi kan bi ba fo surasu yan jam fasini mais pourquoi tout ça à un moment donné il faut qu'on anga tien fo malien onyana mo tse kana siki ka ula jabe kuma fo bi sina be to au contraire fo quoi sur les clés au de be ka were contredit mana sa sura ya ka vidéo là
wallahi nye parti min lama la nya lame de yoronin fitini mais niye manasa lame I dabali be ban quoi I ba do manasa ka kuma bela 90% ko tieba do kwarasa be minga ko tiendu de mais on ba kele ka da kodo de kan non pas idéologique aga idée non c'est-à-dire aïski kuma o kuma be ka fo ka diko défend manasa e ba fili amena c'est-à-dire au dalakan ni na fa barkata la quoi barkantan ni c'est-à-dire que mogo fou mogo kirikraw olu de bena sigi réseau ka kubna fo do ko barkato lula enche e ma dien fen fo soro mogo ma min soro e be klaka ni iski ko barkato lula ne be to ganin kangar da vidéo kela oui mais chamngani bibolin c'est juste pour qu'en nouvelle dit limanauma ceder mamruna sympathisant mouma Facebook kamro kayurula ka fo chambe al jusqu'à présent barabe kake que les flanants ka boga ni yoroni fo ko vidéo be na le mena vidéo ski balma uyani mbe mena kangarda les oiseaux de bon coin y compris tous les vidéomans c'est-à-dire que ça soit délinquant ou pas mena kangarda dien beya yoro la chamba dase kodo ma ka famia nde la ka fo ma vidéo kono akacha mais mena segi kuma inga pour que mo ka kuma in u ka lame u ka barake na mba nyinu fe ibe cham fete de chien hakika wulibali c'est-à-dire que takana te mina kurane kuno quoi billahi mo de fa ya lame vidéo mani fe be vidéo kela ibe cham lame be leçon soro ni ne ka vidéo lame 15 minutes ni ma exemple ta lambi mi nafa ni yoro ka dai tunkuna billahi asika kana mo shimene Cleflan na nyeba la yoro les oiseaux de bon coin ni delenga wo redama be nyogona o te chamnga problème nyeba la obega nyogon boronto mais asira yoro do mango ni kuma inte sababa ide goshile tien me yoro do be ambe do kono aya dabla o muye ubebo ka do qualifier ko e malien dote malien do ni chia e dote ni chia aya dabla wallahi aya dabla c'est-à-dire mogo ka keku itini sigi vidéo la ka fodo côté malien ka jamundo cité côté malien la to ka baradu fendo mbali ka baradu nten yere kalama ka baradu wa yere don bali ka baradu chamde afo c'est-à-dire beyi yere ke doni magay beyi yoro ke historien kani sigi kibe mali histoire fo ite fendo ima surunya ka fendo ibe ka fenfe fo abegado ne bulu Mali Sénégal Gambie Guinée, Ghana, ni Afrique de l'Ouest beta, yani klalika kefloni, bekouye, jamana bakele ne farafina dro tout simplement. Sigida ou de kuno. Wa ibe wuli kabo Malila, ki tama kata do Ghana, wale ma Côte d'Ivoire, wale ma Sénégali. Oro mana jaye ki sigi ka seneke, ka baloe, ka deon soro e ka modeon soro no. Iti nyiningi jamuna, iti nyininga foila, parce que frontière kunte. Frontière nana créé, wati muna nana don kafo karsawe yangawe no e Mali Sénégal Guinée Côte d'Ivoire en bora nyogona yenteni o klali kera ka to Traoré munu sigilendo Sénégali c'est des Sénégalais Jara munu sigilendo et Bénin c'est des Béninois c'est-à-dire que Sanogo munu sigilendo no Burkina c'est des Burkinabé et Yatara Ouattara munu sigilendo Mali la ou e Malion ni neko haklimat sekanin donwa haklimat sekanin famwa ebini siki ka jamundo cité côté malien e borami ebse ki moke konte tanwa ibse ki boro fo onyewa ala kira kofe jon ma moke do fo ala kira e enfadama ate dugukoloka c'est-à-dire mogote kibina ki siki ki fafo ko fafo fo kata go enfadama la ni ala kira tate kisinde mabai mais fendombali délinquants des réseaux sociaux, nous tout fato, tout bateau, le benou siki ka mau bruja ka mau neni, ka ben mo d'origine fouée. Qu'est-ce qu'on a foutu d'origine? Qu'est-ce qu'on a foutu de couleur de peau? On mogo be mouna. Here, lafia. Mogo ka vi pe kono a bana. Imana ke nationalité ou nationalité. Imana ke chia ou chia, imana ke couleur ou couleur. Balma nini ma do che kuna, ema fendo, itina na do wa ite ala mogo, wa ala re mogo te la. Parce que était bengela et tcheningela di. Aïn dabla. Wallahi aya dabla, man, c'est pas bon.
fendona ka kumate fendombali kumado ka jamundo cité Mali kono eni ala che kaizen au fond anga dugu be yoro mununa au fond les kai ka boyeno ya famia bala ki kat sigaso au fond des sigaso et c'est nous me nyoron do culture kelongo mais on est tous des Maliens. Bon imana jamundo fo e sigaso wali mana jamundo fo sigu kaizengi jokono ko nte malien donc allez de bolo jamu fenfebe kai olu les maliens mais jamu fenfebe de l'autre côté olu te malien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ni mouni. Mais il faut arrêter. Aïndabla. En tout cas ne ben adresser CDR vidéo kela oula. Chia koni jamu ko aya bo ka vocabulaire là. Ne te fait kani me cheshida. Imam sani machi edugoloka. Ate moro fusamanti dien kono ala esran John wa bana ala min foyen. À part ça, e chiat se sani machi chiaye. Na soro ibe kojugu fenfeta ko nata moro dokan o kojugu ke minga chanoui. Yoro meto ka segi kuma dokan. Bunu sigi video la e che kodon kadide. Abe beaki la ka be fendo me bete fendo. Dobeni sigi karsa ete halalai karsa e nyamade ni ma soroso c'est-à-dire ata fadon aere moke nyamade ato dongui abeka wule ko Traoré ou jara ale ere fayo le fay est-ce que tiendo il fay galontekela de mobo donwa abola ebo kalama wa iten shidon ni mirin na ite fenfo wala mo makwa ibe beto ya aka chokola mais iba aw de skilé Funi kle karsate halalaye ama soroso ama soro furudo ne maningade ne bamanane ne marakade iben ne medro maw mogo be ka mime jamana jo sirafe ou te bona kle ka fie o jama beta finga nunu ne lame ne re nyogonte nana franci nyani njo nye sojo nyani nketa iba me fenfe da be senge bato de abe sans exception couton malila hali tama o maseka mene Olu mana na be dabra baya la réseau sans fait mola. Ni ma dos gile ima mana saya sans papier comme alema delega ke sans papier. I delega ne mechamda faut ka dien wuli. Na ma fo mo fo ay manu aba fo sans papier. Comme olu te moye. Ibe ne men nunu da suni club ka maula goshi. Kudombalia dan. Oh ifene mi sigina ni don na fo kite malienye. Awo nere doga ito Sénégalais ka foko ko ete malienye mene jigina ale law ale mi mala ka be kodon o kuma kelen kono o fene ayere mine c'est-à-dire akabo aklima ko sogodogo sanogo ko photo de ku fila ko sogodogo ko sino ko sogodogo e Burkina Bede o ja sanogo fene Burkina Bede cha ay moto ni be foli na fajme menna ka mau qualifié dron ere argument mana dessay bulu kata ko fo mo do te malien argument me dawma mo dabe maliko la ese malien ne doa e dabe jamana wore ka kula ese yenka de ya il faut arrêter ay mo to ka lafia ay na fora sadi que solution mi mese ka soro bi maliko la abe sira challenge menta ayo fo mo wi aka bonu ngono na be nyon clash me chia ko adabla puisque ebe ka fo ka mo do la gosipita soro sugodugo kemebe obeke supporter idonu beku sans savoir kudombalia ya sababu ibika dola gosiko e jara ko te malien ibita soro jara la ka keme worobe ke souteni ube no fe ubika tona ikaduye ibo lubela gosi niko karsaye c'est-à-dire que wululubola den do bi no fe ki supporter donc ni kuma nunu e kuma we ukanga bani kabo ma video kala uka video kechuko la kwa c'est-à-dire kana mo la gosina ka bara ani c'est-à-dire a chiana a jamuye ça n'a pas de sens. Ana couleur de peau. Nimbe ko mina soro la haklima kanga barake nai. Ibe chamu nga video kemeta bi kononto itaya kono. Kuma jugoka le comportement maubeka komununge namai. Kuma oka c'est bien. Mauladi jamana tatuko fo mawe miye minge namanya ofotiki ebe datiki kele mai kanata akofe. Nitara kofe ebe do moko kumunu e kado luye. Uten shido video kela. Dabaraba den la mogo dala c'est-à-dire que baro den la tous les jours nga bodro ka bezike ka maw buruja o de bu nafa o de be sanga duma o de be togo duma bi o de u ka baray wande kadi malien ku laje malien ameka mamunu kele no politicien ye ameka mamunu critiquer ou kaf sana yede parce que aw jamakulu munu me réseau sans fait kata mawla me mamunu me nyogon buruja ni bezi nyinina conserva kew
aw ni ala ni kira cɛ Mali hamibaw la olu de bɛ tila ka bɔ ka dɔ fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma si tɛ fɛ ka dɔ fɔ a yɛrɛ ma u si haminen tɛ ni Mali ye bɛɛ ko c'est à dire que e bɛ dɔ critiquer dɔrɔn k'i sigi fɛn tɛ yɛrɛ la c'est comme kɔnɔ cɛman zone den a bɛ bɔ k'a bɛ na dɔ fɔ zone ma e bɛ nin faamu cogo di maaw ka wari b'i la u mago b'u ka wari la i kɛmɛ k'o kɛ i b'a fɔ comme si c'est à dire que foyi tɛ yen mais de bɛ n'i sigi ka dɔ ka hɔrɔn kolonya fɔ ka waso kɛ ye villa jɔ wali wari la depuis ni ala ye n da n ko cɛ ɲɔgɔn ma da dugukolo ka bilahi kɔnɔ cɛman ɲɔgɔn tɛ yen c'est à dire que zon ka waso c'est la première fois dans ma vie zon i bɛ zon ye a ŋaniya ka ɲi a bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔw ye mais zon don mais a t'a fɔ k'ale ye zon ye diɲɛ kɔnɔ wa a tɛna zon na gosi mais zon bilahi ka bɔ ka n'i sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛna diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'e ye sonyɛni kɛ ka laban k'e bɛna sonyɛnikɛlaw kɛlɛ ne m'a ye n'i ma fɛn si la ni kɔnɔ cɛman tɛ o de y'a to a jolo bɛɛ karila yiri bɛɛ jara ɲɛ bɛ yiri fɛn fɛn la a bɛɛ jara a tɛ se ka sigi a yɛrɛ y'a da y'a fɔ k'olu kɛra kɔnɔw ye sigiyɔrɔ t'u la a video bɛ yen a bɛ Cam News kan nin ye kabako de ye dɛ donc balimaw ne bɛ nin kangari de da videokɛla bɛɛ ye en tout cas c'est que sur mɔgɔ minnu n'a sɔrɔ aw bɛ n ka kuma lamɛn a y'a kɛ ala kama a ka ca mun ka kuma lamɛn notamment les videomans CDR et sympathisants a ye siya ko to ye a ye nationalité ko to ye a ye kuma réalité kan fɛn min b'an concerné fɛn min nafa n'a tɔɔrɔ b'an kan an ka kumaw kan arrêtez vraiment de qualifier certaines personnes de Maliens ou bien de Burkinabés ou Ivoiriens ça n'a pas de sens ça dit que manque d'argument de do quoi ale bɔra ko i y'a ye a fɛnɛ jo bala dɔgɔya fo ka don maaw kun maa minnu b'ale fɛ parce que jo bala y'ale dɔgɔya ka don ale kun ka sogodugo ka bɛɛ bɔ maliyɛnya la jo bala y'o de kɛ ka sogodugo ka bɛɛ bɔ maliyɛnya la sans savoir que sogodugo ka dɔw b'ale fɛ petit frère m'a réfléchi yan ne yɛrɛ dɔgɔmuso fɛnɛ ma réfléchi k'a fɔ ko bɔbɔ wulu sogodunaw donc jo bala kɛlɛtɔ a ye bɔbɔ bɛɛ nɛni et aw ni ala cɛ nunu ne b'u sigi ko ne bɛ ko caman bɛ nunu lamɛn ah ala tonton Buyaga Fofana n ka foli b'i ye anw ye leçon minnu sɔrɔ aw fɛ diɲɛ de bɛ wuli i bɛ caman kɛlɛ cogoya wɛrɛ de la nin cogoyaw tɛ ne tɛ bi nunu piège kɔnɔ ne tɛ mɔgɔ qualifié nunu na a tɛ ne ɲɛsira yɛrɛ la ni min wulila i b'i to dɔrɔn maliyɛn ni maliyɛn ma ɲi dɛ i b'i miiri dɔrɔn ka jamu dɔ fɔ i b'a fɔ ko job ayi job tɛ maliyɛn ye a bɛ kuranɛ kali ka diɲɛ fɛn bɛɛ kali bon a ka dalu tɛ foyi ye ko jamu in ka ca Sénégal de ko i ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan a banna ni ko Cam non Sénégalais don a bɛ kuranɛ ta k'i tɛgɛ d'a kan parce que Cam ye Sénégalais de ale yɛrɛ bolo a bɛ histoire dɔn quoi bon e mana histoire dɔn cogo cogo i tɛ histoire dɔn ka tɛmɛ min yɛrɛ b'a la k'ale ye maliyɛn yɛrɛ n'i b'a la k'o tɛ maliyɛn e tɛ se k'o ka histoire dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan a mɔkɛ nana cogo min na e t'o dɔn e b'i sigi dɔrɔn parce que jamu e ma deli k'a mɛn e t'i to kayi kam Sikaso jamu bɛɛ Kaizen bɛ se k'a dɔn Sikaso ka bɛ se ka Kaizen bɛɛ jamu dɔn wa Kulukoroka bɛ se k'i to Kulukoro k'ale bɛ Tɔnbukutu jamu bɛɛ dɔn wa donc a bɛ kɛlɛ la yɔrɔ min nɔfɛ n'o ye Kidali ni fɛn ye jamu bɛ yen n'i y'o fɔ yɔrɔ b'a k'olu tɛ maliyɛn ye k'olu ye Mauritaniens de ou bien Surakaw de don mais il faut arrêter votre connerie ça suffit quoi ay mɔgɔw to ye kɔnɔ musoman ka erreur tɛ ban de a y'i to nin de la an gositɔ ka taa sans papier gosi ka tila ka taa fayimaniw gosi i y'a ye sa wa u tɛ se kuma la kuma bɛ articuler cogo minnu na u tɛ se ka kuma sigi ɲɔgɔn kan u tɛ se k'a kɛ min mana bɛn u da ma dɔrɔn i b'a dɔn kɔnɔ cɛman kɔni tɛ o mɔgɔ min wolola carré kɔnɔ ka mɔ carré kɔnɔ o mana ko kɛ o carré kɔnɔ ko de ale ne t'ale jaabi mais zone de don m'a fɔ a y'ale sini zone tɛ se ka zone kɛlɛ quoi e yɛrɛ kan k'i dabɔ maliko la pewu soit i ka na ni maaw ka wari ye o de ɲinini fɛ wa hali sini ne ne video kɛ n bɛ hakili jigin nin yɔrɔ la dɛ e ye zone de zone hakika k'ale bɛ n'i sigi ko maa dɔ bɛ ka tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ ninnu de bɛ ka bɔ ka Diko défend o de to ça veut dire Diko yɛrɛ tɛ en question quoi acte dɔw de bɛ ka kɛ autour de Diko moi ça m'énerve des personnes comme ça des abrutis minnu t'u kun n'u ju dɔn quoi olu de bɛ bɔ k'u bɛ Diko défend fanɛnikɛla ni banɛnikɛlaw n'a y'a sɔrɔ aw bɛ ne ka kuma mɛn aw vidéokɛlaw surtout aw vous les délinquants des réseaux sociaux a ye siya ko bɔ yen a ye nationalité ko bɔ a la dɔgɔ jo bala mɛ nin de f'i ye k'a lamɛn kosɛbɛ i ko k'i bɛ ko dɔn k'i bɛ histoire dɔn kuma dɔw man ka sɔrɔ e da n'o ye tiɲɛ ye kɔnɔ musoman de ko k'ale ɲɔgɔn tɛ yen i bɛ ka kuma minnu fɔ n'o ye tiɲɛ ye i tɛ taa bɔbɔ bɛɛ gosi quoi
chay mo to yi ebe ka dofo bobo ma bobo ni bobo te ki laje obi fe ube ki supporter wala ma do muso e bobo yi ube do che bobo yi e kodombali hakilna ya imana dofo shia ma ebita soro sugu dobo yi en tant que tobila o dobi no fe ki supporter donc ibe dolu ibe dola gushina ka bara ta soro do ka bara o be ki supporter ni go nyamanchela ache nyamanchela dobi no fe ki supporter ni go kolonsena dobi no fe ki supporter ay sabali donc ni yoron de kuno vidéo la ka boka fo les oiseaux de bon coin ko show barada ku ka ta fe ku remercier beaucoup u bora kamamu diko deme ni ne fora kangelentigi ya kono musoma ere afo koni choche sera mamu diko ma sans exception be boa kama ko ibiga laydu time sugu tungara koni balda ele bas kuma nunu baka ibe mao ma don a bebe ka diko kan bi ka doya en serer mautede ay on tala oh si ça kene flebulu comme e de laydu di be maya an bi gisiki ki kono ne be bode ki yakila jiginro iya fo sugu tungara flabe be bola be ka dofo imamma bas kuma bete ana nyogona chama ubene jobala nunu aywa kene fle so fle ha on tay ka wakila jigine ne tesra o conséquences nye chemi masra rezo ka ne chamne do igargima kasega ne kele adan banen ne nto le jabi sino a chete amusote kanga sikika kuma itese hali munu megu yereke kuma donai me walandi mabila fo katisa itese u ne tado ebo gani dalumu video manu baba ode chamye abib cham billahi angan sikika kuma pendant 2 heures kuma ka adamade na convaincu ni ene dans billahi me video ke dabla doka boki siki itese awo yere fo donine an wasale ne be wasa c'est-à-dire que ka waso ni cheche minotro kwaras match aka usiki ka kuma ke ya dato arasala ayi odo ne te video la eble o teke non pas parce que ka be fen doni de argument ne ba bulu chieka o drone do awo ami keleno de o monopolite mo bolo de ibo nyini ne ko nyedo nyesoro le fe be jabi dinoyi mais fa don tay baddo tan ni ya dabla la kani do ardine kono am mo foi trop là voilà ni ne do burujali doro ube bezi sorono de ube so de la o de uka barai o no bse o la yo kefu ka tausa neta fo dabla nti tokofo nti jabi ne rete so la ere parce que ne man la monter awo am la monter to ko doya ne tese musoro ba doya ne tesala hali demsin doya chamte sala mais tienti bolo ngargiment flembo fode awo mais nunu dorani burujali de champion en burujali ou rebeka wasono de ina nan soro video kela ne de nyogongunte ne de to soro mais to soro mina afka ko fie atese ni faso jordana ma buruja ma je ni ma fen shite mali kono nunu ma semima jon de la ka chamye ki siki ka babani ndoya tata bambo amin koita doka jeli do fo ki chamye ka video ka buruja te yana pa a video te ita soro mais ni fen me go to fawe c'est à dire que donc l'idalacté ara perte o maboka min buruja yana pa ate sinon aller rappeler ou ka wati là nous traga taïbe ka de me faire je m'en fous donc l'ida là où ils ont fait leur truc c'est leur problème nous nana ka conscience sur parce que ne bolo donc l'ida est mieux surtout ni be arapu ke ibe rege nous ke c'est pour que mo conscientiser c'est-à-dire que dénonciation que à travers la musique quoi mon nous mo que nous tradu ko ke sananga jae mais ka boka ni iski ni mo fente mali kono kramo fra c'est-à-dire 40 ans ka be burja hali buya idara nunga burujali sera irebe siranga mamunu buruja kwa tukorobala ubora wa be buruja diko chete kone bora kuyisi kone diko buruja te avidote oh nunu ne be klaka na ski kafo anye ko joe horon jonte horon ubini horon ya che ubini dametiki ya che ubini fembe che balmau c'est cela neka ersera video kumuruni ngunu ajana abe aketo kaboka foli da obela jelema dante foli muna ka foko chambea amata ati machi akera fama nyinate anyebe ala ambe observation na sho barada ambe go de laje kan janga yele parce que an tien fu o ma songa tukango oh u flene wi rama flene ngona de ayga wama akana blade awo abe balani jemeta kan sigi ka ulaje abe donge o me tegere foga yele kan tege chi nyogon tege odoro ne do parce que maliko ina bi bei ba tiende ma benye be tiena
En demi-mot, Manassa a donné raison à Rasbach. Manassa n'a jamais dit qu'Arasa avait comme une faute. Aïe, atissé. Ne be Manassa donga teme, mama grela la bila mba donga teme beka. Aire ni, aba don Arasa be minka tiendu. Tcho, mais moume ka blala le ba donne chamba do bila. Sikata la de. Ne mona fe fo environnement nous na amena ka kuru. Mais ali bi moula bara kula travail, bara ou natabe. Ubebo. Hala tout sagoula. One love à vous tous, Rastafari.